Aro 243, jedan od najrasprostranjenijih terenaca u nama susednoj Rumuniji. U zemlji Srbiji poprilična egzotika. Ovaj primerak je iz 1983. godine. Snimili smo na marginama skupa u Novom Sadu koji je organizovao klub Panonija. Više o tome od Zorana. U okviru današnje manifestacije imali smo i naš oldtimerski reli, kako ga mi nazivamo, i to na relaciji Novi Sad, Vrdnik, Novi Sad. Ove godine imali smo i neke premijere na našem susretu, odnosno automobile koji nisu nikada bili na našem susretu, niti u Novom Sadu. Tu su stari vatrogasni kamion, star 70 godina, ovaj Land Rover lepi koji je za mene, par zanimljivih Mercedesa iz 60. godina i kao najveća atrakcija svakako automobil Chevrolet iz 1920. godine, a koji se vozi kao i svaki modern automobil. Đorđe, šta je ispod haube? Un motor de 3195 cm3, 64 de cai putere și 87 de Nm. Ako imate jedan od onih brzih kuvača kafe od 0 do 100, pa možete da skuvate kafu, koliko traje? 45,9 și 107 km/h. Inače, ovaj primerak pripadnik je serije 24, koja se proizvodila od 1969. do 2006. godine. Trojka u 243 označava da je reč o modelu sa 3 vrata. Žarko, da se mi vratimo u praistoriju kompanije Aro. Kad je osnovana? Ona je osnovala 1942. godine, koja je proizvodila propelere za avione. Aro je počeo da proizvodi terenska vozila 1957. po licenciji ruskog gaza. Kakva je radna biografija ovog automobila? Mașina în cadrul armatei, la infanterie, a fost mașină cu stație radio pentru la infanterie, din 83 mașina, 1983 până în 2019 când am cumpărat eu mașina din cadrul armatei. O mașină nouă, adică cu kilometri foarte puțin, care acum are 10.000 de kilometri mașina. Žarko, pa ova serija 24 poprilično je punila budžet Rumunije u svoje vreme. Tako je. Aro 24 izvozio se u celom svetu. Sklapao se u Španiju, Portugalu i Brazilu. Ovi su bili posebno interijeri, posebno opremljeni. A portugalski imali su Daihatsu motore. S obzirom da je firma Aro bankrotirala 2006. godine, kakva je situația sa delovima? Am cumpărat mașina asta și încă câteva mașini ca să am și piese de schimb. Unele le restaurez, sunt în curs de restaurare și altele sunt înscrise, făcute vehicul istoric. Ironijom sudbine, najuspešnija dekada u kompaniji Aro bile su 80. godine prošloga veka, kada je standard u Rumuniji bio na svome istorijskom minimumu. Naime, u tom periodu čak 90% ukupne proizvodnje išlo je u izvoz, jer je Nikolaj Čaušesku bila potrebna čvrsta valuta kako bi otplaćivao strane kredite. Kakav je u vožnji?
are un consum de între 8 și 10 litri la 100 de kilometri. Viteza ei de croazieră, unde îi place să meargă cel mai bine, între 70 și 80 de km la oră. O mașină cu direcție mecanică, care cântărește 1835 de kilograme, o mașină grea, cu direcție mecanică, frână mecanică. I kako to obično biva sa socijalističkim gigantima, kreću u privatizaciju koju sprovode raznorazni sumnjivi biznismeni. Tako je Aro završio karijeru 2006. godine nakon neuspelog pokušaja izvoza na američko tržište. Kakvi su planovi? Acum, la ora actuală, dețin 17 mașini din gama Aro și IMS, aceeași fabrică construite. Cea mai veche mașină e din 1959, cea mai ulterior cumpărată și mai nouă mașină e din 92. Am 4 mașini imatriculate ca vehicul istoric, mașini istorice, și restul sunt curs de restaurare, altele cum le-am cumpărat până le vine rândul. Am și cumpărat și am demontat pentru piese. Cam ăsta e viitorul lor și sper să le țin cât mai mult.